होता बुझला। तो हम बांग्ला नहीं, हम बांगाली नहीं, हम इंग्लिश होता है, इंग्लिश इंग्लिश। আমি इंग्लिश का जापान का मानुष होता। तो तू स्नान करता, प्राइवेट जाता, ट्यूशन जाता, খাবার খাতা, ভাত খাতা, খানা খাতা, যে সাইকেলে করে ভুম ভুম করে যাতা প্রাইভেট। তো ভালো করে পড়াশোনা কর, পড়াশোনা করে একটা বড় চাকরি কর, চাকরি করে মা বাপকে দেখা হাল কর। আর আমি ভিডিও করে ভাইরাল হয়ে টাকা কামাবো, সেই টাকা দিয়ে বড় বড় জামা সবই তো বাংলা হয়ে গেল। তুই নাকি বাংলায় কথা বলতে পারিস না। हम बांग्ला नहीं बुझते, तुम इंग्लिश बोलो। ঠিক আছে, আমার ভুলে ক্ষমা कर दे माँ। हमारा सामने एक बच्चा बोस रहता है, से गाल बोस रहता है? हाथ दिए नाला खाता है, से नाला আমি আবার মুছা দিতা है, গালে হাত দিলে উক করতা है। এই যে সেই বাচ্চাটা দেখো গরম লাগে, ওটা কলেজে